اچھا احمد، آپ بتائیے گا کہ ایک تو تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو بحر ہند کے پانیوں میں بحری جہاز کا تباہ کرنا امریکہ کا، اور ابھی بہت اہم بات کی ہے باقری صاحب نے کہ ایران اس کو دیکھ رہا ہے کہ اتنی جو میکسیمم انفارمیشن تھی اور اتنی قریب سے اس کو ہٹ کیا گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے؟ اور خود بھارت کے اندر اس وقت طوفان مچا ہوا ہے اس معاملے کے اوپر، اپنی حکومت کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، ان کے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کو ایران وہاں پہ بھی حملہ کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی جو دنیا جس طریقے سے ٹرانسفارم کر رہی ہے، چینج کر رہی ہے، آپ کے جو دنیا کے اندر جو گرے ایریاز سے کہ درمیان میں رہ کے آپ ساروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کیمپ میں بھی جائیں اس کیمپ میں بھی جائیں، دنیا اس وقت ڈیوائیڈ ہو کے دو کیمپس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر انٹر کر چکی ہے۔ ایک وہ کیمپ ہے جو دنیا میں کیوس انارکی جنگیں چاہتا ہے، اور ایک وہ کیمپ ہے جو دنیا میں امن چاہتا ہے، اسٹیبلٹی چاہتا ہے، پیس چاہتا ہے۔ اب جو کیمپ جنگیں چاہتا ہے اس کا نام بھی نتن یاہو نے رکھ دیا، اس کو وہ ہیگزاگون الائنس کہہ رہا ہے۔ وہ الائنس کی بات کر رہے ہیں جو اسرائیل کو سرو کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف بن رہا ہے۔ اس الائنس میں سب سے پہلے کس ملک نے اپنی سی وی جمع کروائی؟ وہ نریندر مودی تھا جب وہ نتن یاہو سے ملنے گیا، اور دوسرا ملک جس نے اپنی سی وی دی اس نے کہا یہ میرا نام افغان طالبان ہے، میں پاکستان کے اوپر حملہ کر کے آپ کو اپنی سی وی دے رہا ہوں کہ اس اینٹی مسلم الائنس میں آپ مجھے شامل کریں۔ اس کے تقریباً 48 گھنٹے کے بعد اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو اب یہ چیزیں سب کے لیے کلیئر ہو جانی چاہیے۔ پاکستان نے پچھلے کئی سالوں سے، ایرانینز ہمارے بھائی ہیں، ہم نے انہیں خبردار کیا تھا کہ یہ جو چابہار پورٹ انڈیا لے رہا ہے یہ اس کا استعمال کر کے پورے جو سپائنل کارڈ جو درمیانی سمندری راستہ جاتا ہے مسلم دنیا کو، یہ ادھر اپنے دہشت گرد اور اپنے ایجنٹس بھیجے گا۔ ہم نے تو کلبھوشن یادو پکڑ لیا، ہم نے تو اس کو ابھی تک پکڑ کے رکھا ہوا ہے، لیکن کہاں کہاں انڈیا نے اپنے ایجنٹس مسلم دنیا میں چابہار پورٹ کا استعمال کرتے ہوئے بھیجے، اس کا ریکارڈ ابھی آنے والے 10-15 سالوں بعد دنیا کے پاس آئے گا۔ ہم نے وارن کیا تھا ایرانینز کو کہ اسرائیل کی جو سپائنگ ہے وہ انڈینز کر رہے ہیں۔ آپ نے رائزنگ لائن 1 میں دیکھا کہ کس طریقے سے وہ انڈین فیکٹری اور انڈین ورکر سے جنہوں نے وہ ڈرون تیار کیے، جنہوں نے ایرانین ڈیفنس کو ناکارہ بنایا۔ اور اب بھی یہ جو بحیرہ عرب میں، بحیرہ ہند میں جو یہ واقعہ ہوا ہے اس میں there is absolutely no doubt، انڈینز خود کہہ رہے ہیں کہ انڈینز ہی تھے انفارم کرنے والے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ لیسنز ہیں ایران کے لیے کہ جہاں پہ انہوں نے انٹرنل جو ٹریزن غداری ہوئی، جس نے کوارڈینیٹس دیے سپریم لیڈر کیا جائے، جس نے قاسم سلیمانی سے آپ شروع کریں تو وہ جو اندر کے غدار ہیں، جہاں ایران نے ان کو کھدیڑنا ہے وہیں پہ ایران نے اپنی ڈائریکشن انٹرنیشنلی بھی کلیئر کرنی ہے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، کیونکہ اب ایمبیگوٹی اور کنفیوژن کا کوئی چانس نہیں بچا۔ ویری ٹرو، ویری ٹرو۔ باقی صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر، اور کیا ایران کا ہدف انڈیا بھی ہو سکتا ہے اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں انوالو تھا؟ جی یہ یاد رکھیں، اگر کنفرم ہوتا ہے تو یقین کریں کہ انڈیا ہی ہدف ہوگا، اور انڈیا کے اوپر جو حشر کریں گے ایرانی وہ خود آپ دیکھتے رہیں گے۔ لیکن اس کے بارے میں 2 چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور شاید یہ میں پہلی بار کسی انٹرویو میں بتا رہا ہوں، شاید کسی پاکستانی دوستوں کے ساتھ میں یہ بات کھل کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آیت اللہ خامنئی صاحب جو ایران میں شہید ہوئے ہیں، ان کے 2 واقعات میں سناتا ہوں آپ کو، شاید پتہ چلے کہ ایرانی جو اسٹیبلشمنٹ اور حکمران ہے پاکستان کے بارے میں اور انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ خامنئی صاحب کے پاس پہلا واقعہ یہ ہے کہ 3 دفعہ ایکس آئل منسٹرز گئے تھے ان کے پاس کہ آپ کی جو پائپ لائن ہے ایران پاکستان، جو کہ تقریباً 13 سے 15 سال تک یہ ایمبیگوٹی کا شکار ہے، پاکستانی سائٹ اس پہ پورا نہیں اتر رہے ہیں، ہمیں ان کو جرمانہ کرنا چاہیے، $18 بلین کے فائن لگانا چاہیے۔ یہ بار بار سپریم لیڈر صاحب کے پاس جاتے تھے اور یہ کوشش کرتے تھے کہ اس معاملات کو کورٹ میں سیٹل کیا جائے۔ تو خامنئی صاحب ہر بار ان کو یہی سمجھاتے تھے کہ پاکستان ایران کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، آپ کبھی بھی اپنے جو تعلقات ہیں پاکستانیوں کے ساتھ، پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ خراب نہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیں گے یہ کتنے وفادار بھائی ہیں ہمارے۔ دوسری جو بات ہے، بار بار جب بلوچستان سے یہ جیش العدل، جند الشیطان، یہ لوگ اٹیک کرتے تھے ایرانی IRGCs کے اوپر، اور پھر وہ کسی خاص جگہوں پہ جا کے چھپتے تھے پاکستانی سائٹ پہ، تو پھر بھی یہ لوگ آتے تھے سپریم لیڈر صاحب کے پاس کہ سر ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اٹیک کریں ان کے اوپر۔ تو خامنئی صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ
पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके करें। बिल्कुल, और ये याद रखें, ऐसा ही है पाकिस्तान दोस्त, हमारे लिए पाकिस्तान भी इसी तरह से, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, पाकिस्तान के पास भी बहुत सी शिकायतें थी, मगर पाकिस्तान ने ईरान को समझा और ईरान ने पाकिस्तान को समझा। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये एक दूसरे के लिए, आप याद रखें, एक दूसरे के लिए ये स्ट्रैटेजिक डेप्थ रखते हैं, दुरुस्त बात। ये एक दूसरे की भंकर है। तो हिंदुस्तान का जितना मामला है, ये याद रखें, हिंदुस्तान है हिंदुओं का मुल्क, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लम्हों के लिए, क्योंकि इनका तेल खरीदते थे, इनकी कुछ इंटरेस्ट थी, उसके अलावा कोई स्ट्रैटेजिक डेप्थ ईरान और इंडिया के बीच में नहीं है। और अगर इनको सबूत मिल जाए कि इंडियंस इसमें इन्वॉल्व थे, आप यकीन करें इंडियंस को ये छोड़ते नहीं है, जिस तरह इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। जब ये अमेरिकन और इसराइल के ऊपर अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स गिरा रहे हैं, इंडिया इतना दूर की बात तो नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपसे पहले पॉइंट ले लूँ, फिर मैं अहमद के पास जाऊंगी। इजराइल और हिंदुस्तान का नेक्सस तो अब खुले बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, और मोदी का मजम्मत ना करना खामनाई साहब की शहादत के ऊपर, वहाँ पे खुद उनके अपने लोग जो दोस्त समझते थे ईरान को, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये क्यों हुआ है, और कांग्रेस तो खुल के इसके ऊपर बात करिए। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो हम सुनते थे यहूदो हनूद, तो ये पहली बार हम ये नज़र भी आएगा क्या? देखिए, बाकरी साहब से माजरत के साथ, पिछले 2 साल में ये चौथी मर्तबा है कि इंडियंस ने ईरानियंस को बैक स्टैप किया है। ठीक है, पहली मर्तबा जब अगर आपको याद हो कि 2024 में जब क्या कहते हैं हमास और के जो वॉकी टॉकीज फट गए थे, वो जो वॉकी टॉकीज थे, जब उनका बैकग्राउंड चेक किया गया तो पता चला कि सप्लायर इंडियन था, और कंपनी ने जो किया था वो वॉकी टॉकी सेट्स नहीं थे, ये जो उसके अंदर जो उसकी जो वेयर हाउस था उसके अंदर उन्होंने, मोसाड ने ये सारी चिप्स उन वॉकी टॉकीज के अंदर लगाई थी। फिर जून 2025 में जब ईरान इजराइल जंग हुई, तो जब जो उनके लीडरशिप के बारे में जब पता चला कि जी कि उनकी पोजीशन किसने लीक आउट की है, तो ईरानियों ने खुद बताया कि वो इंडियंस थे जिन्होंने ये लीक आउट किए। और अब आप ये देख लें कि उनकी शिप की लोकेशन, एक सबमरीन जो है इतनी प्रिसाइज अटैक नहीं कर सकती थी शिप के ऊपर, एक ऐसा शिप के जो जंग में हिस्सा भी नहीं ले रहा था। बिल्कुल, ठीक है ना, वो इंडियंस की यानी कि नॉलेज दिए बगैर या इंफॉर्मेशन दिए बगैर इतना प्रिसाइज अटैक नहीं हो सकता था। और अभी भी आप देख लें, आपने खुद बताया कि क्या कहते हैं आयतुल्लाह खामनाई की डेथ के ऊपर इंडिया ने कोई ऑफिशियल मजम्मत नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि इट इज टाइम नाउ कि ईरान जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फर्क करे। हमारे उनके साथ हमेशा कुछ डिफरेंसेस रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन हमने कभी पाकिस्तान ने एज अ स्टेट ईरान के खिलाफ नहीं किया। और इवन अवाम भी हमारे, आज भी हम उनके लिए, हमारी अवाम के दिल धड़क रहे हैं, हमारी रियासत साथ खड़ी है। 3 मुल्कों में से पाकिस्तान तीसरा मुल्क है, चाइना और रूस के साथ, जिसने मुजम्मत की है, सिक्योरिटी काउंसिल में खड़ा रहा है, और सिक्योरिटी काउंसिल में खड़ा रहा है। अहमद, आप क्या कहेंगे, ये जो आपने सुना कि टर्की के ऊपर जो अटैक हुआ, वहाँ पे भी ईरान ने उसको डिनाई किया है कि हमने नहीं किया, अज़रबैजान के ऊपर भी वो कह रहे हैं हमने नहीं अटैक किया, तो ये क्या साजिश हो रही है? लास्टली मैं आपसे ही पूछूंगी, जो पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा ख़ास करके जो है, वो इसके अंदर क्या किरदार अदा कर सकता है कि इसको ख़त्म किया जाए और ये मुसाद की या इजराइल की साजिश को नाकाम किया जाए? जी देखें, जो वॉरफेयर जितनी तेजी से इवॉल्व कर रहा है, आज तक शायद इंसानी तारीख में 10 साल या 15 साल के मार्जिन पे इतनी तेजी से वॉरफेयर इवॉल्व ना किया हो। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की तरह की जो नई जंग आ रही है, अब तो एकेडमिशियंस इसका एक नाम डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दूर से बैठ के मिसाइल्स मारें, मिसाइल्स का जवाब लें, फिर उसके बाद बियॉन्ड विजुअल रेंज जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो मिसाइल्स अटैक करें, और फिर ड्रोन वॉरफेयर जो है आप उसके तरीके, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तरीके आप जंगें लड़ें। सो इसके अंदर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नौयत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये वॉरफेयर इवॉल्व कर रहा है। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जो डायनामिक्स हैं अभी वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। बड़ी मुश्किल होती है कैटेगराइज करने में कि कौन सा अटैक स्टेट ने किया है या कौन सा अटैक नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया या कौन सा अटैक एक तीसरी स्टेट ने किया है। यहां पे मैं आपके सामने वो टकर कार्लसन का जो इंटरव्यू है, टकर कार्लसन जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ
ट्रंप की जो प्रो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस है उसके बहुत क्लोज समझे जाते हैं। व्हेन ही सेज के 2 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए हैं जो ड्रोन अटैक कर रहे थे या जो मिसाइल के साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे इन ममालिक में, तो इसका मतलब है कि इसराइल जिसकी ख्वाहिश है कि ये जंग मजीद फैले और अमेरिका किसी तरीके से इस जंग में बॉक डाउन हो और मिडिल ईस्ट छोड़ के ना जाए, ये जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें कोई इसमें दो राय नहीं है कि उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के अंदर जो है वो इसराइल इन्वॉल्व है। अभी एक रैबाई हैं इसराइल के जिन्होंने ये बात की है कि जितने मिसाइल ईरान से आ रहे हैं, खुदा न खासा तौबा नौज़ बिल्ला कोई एक मिसल में खुद हम लोग तौबा नौज़ बिल्ला मस्जिद अल अक्सा को मारें और फिर उसके बाद हम कहें कि ईरान ने ये किया है। सो ये तो वो प्रैक्टिकली ओपनली पब्लिकली ये बातें कर रहे हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है कि इस सिचुएशन का फायदा इसराइलीज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मोसाद इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मीडिया वॉरफेयर पे भी एक कमेंट कीजिएगा, जो इस वक्त चैनल्स हैक हो रहे हैं और उस पे भी कुछ कमेंट करें कि ये क्या है। जी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या साइबर वॉरफेयर ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी बन चुकी है इस वक्त। जंगें जो हैं जितनी तेजी से ये सारी चीजें, मिसाल के तौर पे आज से 10 साल 20 साल 100 साल पहले अब आपका अगर कोई आपके नीचे गाड़ियां जा रही हैं जिन्होंने आगे जाके कहीं पे अटैक करना है, कहीं पे लड़ना है, अगर 1 मिनट के लिए कोई ग्लिच आ जाता है साइबर डोमेन के अंदर तो नीचे डायरेक्टली वो गाड़ियां विद इन अ मिनट इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। सो ये इतनी इंटीग्रेटेड हो गई है बैटलफील्ड, उसमें आपको मल्टी प्रोंग मल्टी डोमेन रहना पड़ता है। और ये बहुत जितनी तेजी के साथ ये चीज चेंज हो रही है उतनी तेजी के साथ मुल्कों को भी अपने आप को चेंज करना है। 1 मिनट आधे घंटे का जो तब्दीली या चेंज या हैकिंग है वो बहुत बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट कर सकती है मुल्कों की नेशनल सिक्योरिटी। बेशक, बहुत शुक्रिया बाकरी साहब आपका भी, अहमद हसन अल अराबी साहब आपका भी, एयर मार्शल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये जंग जितने भी नौइयत इसकी बदल जाए, जो जंगें होती हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ लड़ रहा है या हिंदुस्तान के साथ लड़ रहा है या ईरान के साथ अमेरिका और इज़राइल की जंग है, जंग अवाम के साथ लड़ी जाती है और अवाम जब तक साथ खड़े नहीं होते आप कोई जंग जीत नहीं सकते। इस वक्त ईरान की अवाम अपनी रियासत के साथ है, पाकिस्तान की अवाम अपनी रियासत के साथ है और यकीनी तौर पर यही वो फोर्स है, यही वो हथियार है, यही वो जज्बा है जो कि जंगों को जीतने के काम आता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।